नमस्कार जय जगन्नाथ। देखो आम बर्तमान आसिक पहुँची जाइए केन्दुझर रेलवे स्टेशन में। ये आमर जड़े बिस्कुट खाऊँ। देखो आमर ये पिला झील सान कथबार्ता कर सागर पूरा पिला व्यस्त पूरा आज खुशी पूरा कथा है पूरा खुशी आज भिड़ सब कौन ओ कि खुशी। तो सांग मैंने आम आसिक पहुँची गलु भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन। एवं आम जाऊँ स्टेशन बाहर को जाऊँ। तो सांग मैंने आम ए सकाल सकाल बाहर की आसचु राम मंदिर दर्शन करने। सांग मैंने आम ए दर्शन कर सारा पर बाहर के बाहरी बाहर देखु किपर भ्यू देखा सकाल सकाल। देखु एवं मंदिर भितर कीर्तन चली। ये देखु पंचमुखी हनुमान। तो सांग मैंने आमर भुवनेश्वर सब कम सरला आम पलि आसचु स्टेशन। स्टेशन एवं जाऊँ पुरी एवं देखो आमर ट्रेन आसी पहुँची गला। बर्तमान आसिक पहुँची जाइए पुरी। ये देख पिला मोर बहुत मन दुख कहीं मो सामने गोटे झी बस मैंने जहाँ देखिए दिल से प्यार कौन कर समुद्र डुबिकी जी आ रही आज आज लास्ट भाई बाय बाय। तो सांग मैंने फाइनाली आम आसी पहुँची गलु समुद्र कूड़े। देखो awesome। wow awesome। तो सांग मैंने देखु किपर समुद्र कूल केते सुंदर भाव में बाली तैयारी बुद्धदेव और शिव प्रतिमूर्ति। टाइम दर्शन चलती जगन्नाथ दर्शन आरती Yeah.
ଶ୍ମଶାନ କାଳୀ ମନ୍ଦିର। କୋଉଟା କୋଉଟା ମୁସ କରୁଛ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାପରେ ଏବେ ଉଡ଼ା ଚାଲିଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗୋଟେ ଆସ ନା ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର। ସମସ୍ତେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏମିତି ସବୁ ଜାଗାକୁ ଆସିବେ। ଏମିତି ପୋଡ଼ିକି ଅଙ୍ଗାର ହୋଇଯିବ ସମସ୍ତେ। ଦେଖୁଛନ୍ତି
ଆମର ରଥ ତିଆରି ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସି ସାରିଛି। ସବୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ OTV ସବୁ ଲାଗିଛନ୍ତି କରିବା ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟରେ ଆମେ ଯିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟ ଜନ୍ତାଗଡ଼ରେ ଚାଲିଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଚକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅର୍ଥାତ୍ ଶିବଡ଼ା ଭଳିଆ ସ୍ଥିତି ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବ ଏବଂ ମା ଚର୍ଚ୍ଚିତାର ଅଣ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ ଯେ ତାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।